Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Berkata jujur, kalau belum bisa jawab bilang belum bisa, ya. Kalau memang bisa jawab, jawab gitu. Jangan menyesatkan sembarang jawab. Yosef, selamat datang kebenaran. Amin. Join Mark, salut sama uniawakku. Amin, 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 amin. Alun apa-apa nilai masih banyak beraja. Semangat taruh yo Uni, yo terima kasih, harus semangat ya, harus semangat dalam Tuhan. 1 juta orang Iran bertobat. Yes, saya baru lihat tadi ya, di Iran, ya, baptisan besar-besaran teman-teman. Wow, gila itu Iran ya. Dan memang masa ini sedikit di luar topik ya, tapi nggak apa-apa, ini pengetahuan juga ya untuk kita semua teman-teman. Kita tahu bahwa Iran itu adalah negara Islam paling keras, ya kan? Mungkin teman-teman pernah dengar seorang perempuan Amina Amini, ya, itu dibunuh, ya, dipenjarakan lalu dibunuh gara-gara pasang jilbabnya nggak benar gitu, tidak sesuai dengan aturan syariah, gitu kan? Nah, itu demo seluruh dunia, demo gitu ya, karena memang pemerintahan otoriter ya, pemerintahan Iran yang otoriter gitu, itu sangat tidak disukai oleh masyarakat Iran gitu. Makanya ketika pemimpinnya meninggal ya di sebuah bencana, katanya ya, bencana alam pas dia terbang kemana gitu, itu rakyat Iran malah berpesta teman-teman ya, berpesta gitu, bersyukur gitu ya. Nah, itu semacam bentuk protes gitu, bahwa nggak suka dengan pemerintahan yang otoriter. Karena saya tahu masyarakat Iran ya, itu banyak yang cara berpikirnya justru banyak yang maju teman-teman ya. Saya lama di Jerman, itu banyak kenal mahasiswa-mahasiswa dari Iran, rata-rata mereka pintar-pintar dan rata-rata kuliahnya medis teman-teman ya, kedokteran gitu, dan mereka sudah punya pikiran yang jauh terbuka ya, generasi-generasi mudanya Iran gitu, dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di negara mereka gitu. Jadi karena orang Iran ini sudah banyak yang menjadi imigran ya ke berbagai negara di Eropa, di Amerika ya. Jadi pengaruh mereka ke negaranya itu besar sekali karena adanya media sosial ini teman-teman ya. Jadi wanita-wanita Iran di sana sudah tidak bisa lagi dikungkung ya, tidak bisa lagi dijajah ya dengan nilai-nilai syariat seperti itu gitu kan. Akhirnya mereka
bergejolak sekarang, ya. Dan bahkan sebelumnya mereka sudah banyak jadi ateis, teman-teman, ya. Jadi mereka sudah meninggalkan Islam, mereka jadi ateis, ya. Dan sekarang mungkin karena gencarnya penginjilan, dan kita lihat di Eropa itu anak-anak muda mulai bangkit, ya. Ada kebangkitan rohani, kebangunan rohani terjadi di Eropa dan Amerika sekarang, ya, di mana mereka di jalan-jalan memberitakan Injil, ya, di jalan-jalan mereka memuji-muji Tuhan, ya, banyak sekali sekarang terjadi di Eropa, itu dari kalangan anak-anak muda. Ada kebangkitan rohani terjadi gitu. Ladies and gentlemen, people of London, Oxford Street, today we're here to bring you good news. Not bad news, but good news. Amen. If you turn on the TV, the first thing you'll see is bad news, fear. Yes. But we're here to bring you good news. You see, I was on the way to prison for 8 years. But while I was on the way to prison, in the darkest point of my life, someone told me about Jesus. And someone told me Jesus can save me. Jesus can help me. And I'll be honest with you, I laughed at him because I heard about Jesus. But he shared with me that Christianity is not about a religion. Christianity is about a relationship with God. This is about us having a friendship with God. And let me say this, I had a void in my heart, and I tried to fill that void with drugs, partying, sex, the things of this world, but nothing could satisfy that hole in my heart. And when my friend told me about Jesus, friends, I received a peace that surpassed all understanding. That void in my heart was filled with the love of God. And I want to let you know, Jesus changed my life. And I'm here to say today on Oxford Street, there is no one like Jesus. And many people say there are many different ways to God. Many roads will lead to the same destination. I want to let you know there is only one way. If you want to phone my telephone number, you can't phone me from 5 different telephone numbers. It's only through one unique number that you get access to my phone. And Jesus said in John 14:6, he said, I am the way, I am the truth, I am the life. And no man, black, white, Polish, Asian, no man comes to the Father except through Jesus. I want to let you know, friends, that the coronavirus, if you want to be protected from it, Jesus can protect you. Yes. Hallelujah. Yes. I'm letting you know today, Jesus is alive. He changed my life when I was 20 years old. And I want to let you know, it's not about religion. No. It's about relationship with God. Heute zu sagen, that Jesus Christ is alive, dass lebt, and He will heal you, und dass dich heilen kann, He will deliver you, dass dich befreien kann, He will bring you hope, dass dir Hoffnung geben kann. All you have to do, alles was du tun solltest, is tell Him to forgive you of all your sins, ist zu sagen, Herr, vergebe mir meine Sünden, and allow Him to touch your heart, und eine Erlaubnis Gott zu geben, dass dich berühren darf. I promise you today, und ich verspreche dir heute, Germany, Deutschland, if you will open your heart, wenn du dein Herz gegenüber Gott öffnest, Jesus Christ will meet you now. Dann wird Jesus Christus dich begegnen. He will heal your body. Wird dich heilen. He will deliver you from oppression. Wird dich befreien von Depressionen. I was once oppressed. Ich war einmal bedrückt und in Depressionen. And Jesus Christ set me free. Aber Jesus Christus hat mich frei gemacht. I was once a cage fighter. Ich war früher ein Käfigkämpfer. With a lot of anger in my heart. Viel Wut in meinem Herzen. And Jesus Christ touched my heart. Jesus Christus hat mein Herz berührt. And He changed my heart. Hat mein Leben verändert. That same Jesus. Und dieser selbe Jesus is here today. Der ist auch heute noch lebendig. And He will touch you. Und kann dich berühren. And He will meet you right where you are. Kann dir begegnen. He loves you.
liebt dich. If you want to meet this Jesus, das heißt, wenn du diesen Jesus kennenlernen willst, just come to us. Dann komm zu uns. We will pray with you. Wir werden mit dir beten. And you will have an encounter with the living God. Und du wirst eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. We are believing that Germany will be saved. The same joy, dieselbe Freude, that you hear right here, die ihr gerade hier seht, can be in your heart forever. Kann in eurem Herzen für immer sein. I want to tell you right now. Ich möchte euch heute etwas erzählen. If you have pain in your heart or your body, wenn ihr Schmerzen habt im Herzen oder in eurem Körper, it can be taken away right now. Da kann es weggenommen werden hier und jetzt. I mean that. Ich meine, if there's anything wrong with you, was euch stört, there is a power here. Aber es gibt eine Kraft, full of love. Eine Kraft und Liebe, die Gott den Menschen gibt. That can take it all away. Was alles hinwegnehmen kann. That power, und diese Kraft, comes through Jesus Christ. Kommt durch Jesus Christus. If you want to be experienced, if you want to experience Jesus, wenn du Jesus wirklich erleben möchtest, and this power I talk about, und diese Kraft wirklich erleben möchtest, see, the God that I serve is real. Schau, von diesem Gott, von dem ich rede, der ist real. And I can prove it to you. Und ich kann es dir sogar wirklich beweisen. Not just with my mouth, nicht nur durch meine Worte, but with a demonstration of power. Sondern durch die Erweisung der Kraft Gottes. If you want to experience this power, wenn du Jesus wirklich erleben möchtest, all you have to do, dann ist das, was du tun solltest, is come right here. Wirklich hierher zu kommen, and that power, und diese Kraft Gottes, will touch you. Der Geist Gottes wird dich berühren. I promise. Ich verspreche es. If this power does not touch you, wenn diese Kraft Gottes dich nicht berührt, then the God I serve, dann ist dieser Gott, dem ich diene, is not real. Dann ist er nicht real. So I challenge you. Also fordere ich dich jetzt mal heraus. Come here. Komm her. And watch the God I speak about. Und sehe, was Jesus tun kann in deinem Leben. Reveal himself. Dass er sich selber offenbaren kann, dich heute berühren kann. And touch your body. Dass er deinen Körper, wenn er Schmerzen hat, berühren kann und heilen kann. You have the opportunity now. Also jadi memang dikatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan, Injil harus didengarkan dulu oleh semua orang. Ya, makanya Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Semua makhluk itu bukan maksudnya kucing, bebek, cicak juga harus dengar gitu. Injil itu bukan maksudnya kepada semua makhluk, maksudnya adalah jangan ada yang terlewatkan gitu. Jangan sampai ada yang tidak mendengar Injil, itu maksudnya. Dulu sebelum ada media sosial seperti ini, saya berpikir teman-teman, waduh, amanat agungnya seperti ini. Suruh pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Waduh, saya mau jadi penginjil, gimana caranya? Mau ke luar negeri, gimana? Akomodasinya, biayanya pasti besar sekali. Terus bahasa, keterbatasan bahasa, segala macam kan. Gimana caranya? Ke seluruh dunia disuruh pergi. Nah, teman-teman, itu saya pernah berpikir dulu, gimana caranya Tuhan, gimana? Nah, nggak kebayang teman-teman. Ada sekarang media sosial seperti ini, ya. Banyak sekali platform yang bisa kita pakai untuk penginjilan, ya. YouTube, TikTok, Facebook, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi melalui media sosial ini terjawab sudah yang saya dulu pikirkan, yang saya dulu pertanyakan gitu, gimana caranya Tuhan seluruh dunia mau dengar Injil, gimana caranya gitu kan. Nah, ternyata sekarang Injil itu ada di tangan setiap orang, teman-teman. Ya, kalau dia pegang HP, dia bisa mengakses di situ pemberitaan Injil. Ya, dia bisa, bahkan dia bisa mendownload Alkitab. Ya, kalau dulu harus ke toko dulu, harus ke Gramedia dulu beli Alkitab. Kalau sekarang nggak usah, download aplikasi Alkitab, semua sudah bisa dibaca di sana. Ya, dan inilah Tuhan mempermudah semuanya demi programnya Tuhan supaya bisa terlaksana. Ya kan, dia pakai orang-orang Yahudi untuk menemukan teknologi komunikasi seperti Google, ya kan? Kemudian handphone yang ada di tangan kita masing-masing ini dipakai gitu orang-orang Yahudi untuk menemukan itu. Memang mereka adalah orang-orang yang pinter,
ya. Banyak sekali ilmu pengetahuan, teknologi itu mereka yang temukan gitu. Nah, gitu. Jadi sampai di tangan kita. Jadi bagi Anda yang tidak nanti di hadapan Tuhan Yesus di pengadilan nanti, Anda tidak bisa lagi berkata, ya, saya tidak pernah mendengar Injil. Nggak bisa lagi, gitu ya, nggak bisa lagi. Karena kapan Anda mendengar Injil, dari siapa Anda mendengar Injil, jam berapa Anda mendengar Injil, itu sudah dicatat oleh malaikat, ya, sudah dicatat. Jadi tidak bisa berdalih lagi, saya tidak pernah mendengar Injil, jangan hukum saya nggak pernah mendengar Injil, nggak bisa, gitu. Karena Injil sekarang sudah diberitakan sampai ke pelosok-pelosok, orang bisa dengar, gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah tanda-tanda memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tahap 1, yaitu di awan-awan, rapture, dalam peristiwa rapture atau pengangkatan, ini memang sudah sudah dekat sekali, begitu. Ya, kita tidak tahu, sepertinya apalagi yang mau ditunggu supaya rapture terjadi, sudah tidak ada, teman-teman. Ya, tidak ada lagi yang ditunggu, gitu. Tidak ada lagi yang harus digenapi, gitu ya. Semua sudah digenapi, tinggal waktunya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, ya, jangan anggap, ya, penundaan ini, ya mungkin ada yang bilang, kok Tuhan katanya mau datang, kok nggak datang-datang, gitu kan. Nah, Tuhan Yesus bilang, ya, Tuhan Yesus bilang, penundaannya dia itu ditujukan supaya kamu bertobat, gitu. Jadi Tuhan mau kasih waktu lagi supaya banyak orang bertobat. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, itu pintu pertobatan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi sudah selesai. Ya, tidak ada lagi. Pintu sudah ditutup. Ya. Jadi sekarang Tuhan masih kasih waktu. Bagi yang belum bertobat, bertobatlah. Ya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan juru selamat Anda. Biarkanlah Dia yang menyelesaikan dosa-dosa Anda. Begitu. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, sangkakala Allah sudah berbunyi. Ya. Kemudian orang-orang kudusnya sudah bangkit, ya. Kemudian Kristen-Kristen yang sudah lahir baru sudah diubahkan menjadi tubuh yang sempurna, terangkat ke surga, dan itu goodbye, sayonara, adios, ya. Kesempatan untuk diselamatkan sudah tertutup. Tinggal keselamatan untuk bangsa Yahudi saja.